السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال نتوما وعائلتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. اذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غنحاولوا نكملوا لورتوغراف ديال نيفو سي او 2 لا لوسون 22 les consonnes finales muettes. Alors comme vous savez tous, il y a des mots كنلقاو فيهم واحد لا لتر على فا اللي ما تتقراش، هذيك كنسميوها لا كونسون فينال ميت، يعني كي نو سو برونونس با. ولكن هنا ليليف كيلقى بروبليم، واش هذيك لا كونسون واش اس ولا تي ولا دي ولا كيل كونسون ساجيتيل، يعني اي حرف اي لتر. هنا قلنا دو فاسون باش كنعرفوا هذيك لا كونسون فينال ميت اللي كاينه في الاخر شنو هي. سوا كنديروا هذاك لو مو اللي كان عندنا او ماسكولين نديروه او فيمينين، وهنا هذيك لا كونسون غادي تقرا. سوا هذه لا بروميير فاسون، سوا اون فا باغ اكزومبل trouver un autre mot de la même famille. هذاك لو مو اللي عندنا تنقلبوا له على ان اوتر مو اللي تيكون معاه في نفس العائله، داكوغ. اذا هنا غادي تقرا لنا هذيك لا كونسون فينال ميت. باغ اكزومبل نعطيكم ان اكزومبل، غنقولوا لوغ. لوغ هنايا lourd c'est un adjectif ولكن ما عارفينش qu'est-ce qu'il a à la fin, d'accord, qui est au masculin. Alors je dois le mettre au féminin. Le féminin ديالو كنقولوا lourde. Alors هنا on a prononcé واحد la lettre D, c'est-à-dire lourd, la consonne finale muette اللي عنده هي la lettre D, d'accord. Un exemple pour le deuxième cas, par exemple bois. Le bois ما تنعرفوش quelle lettre A à la fin. Alors je dois chercher, ما يمكنناش نديرو اصلا au féminin لان ما عندوش le féminin ديالو, mais je dois chercher un autre mot de la même famille. Par exemple je dis boiser. Alors boiser, ici je prononçais واحد z, هذاك le son z écrit avec la lettre s entre deux voyelles كتعطينا le son z, d'accord. اذا bois كنعرف بان في لافان ديالو il y a la lettre s, d'accord. alors وهادشي اللي غادي نشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم في هذه زيكزارسيس. اذا تبعوا معايا حتى للاخر. قبل ما نبداو في لا كوريكسيون خذوا واحد 2 سكوند وديروا لي لايك للفيديو الا جات على خاطركم. اذا on commence la correction de l'exercice 1. écris les mots en gras au masculin et se termine par une consonne muette. Alors هنا عندنا هاد لي نون qui sont au féminin, je dois l'écrire au masculin. alors il se termine par une consonne muette, يعني ضروري غنلقاو واحد لا consonne muette à la fin qui ne se prononce pas. alors une commerçante, le masculin c'est un commerçant, il y a la lettre T qui ne se prononce pas, d'accord. une marquise, un marquis avec la lettre S qui ne se prononce pas. une confidente, un confident avec la lettre T qui ne se prononce pas. une géante, un géant avec la lettre T aussi qui ne se prononce pas. une journée froide, un hiver froid avec la lettre D. une bête méfiante, un animal méfiant avec la lettre T. une feuille morte, un arbre mort avec la lettre T. une souris grise, un chat gris avec la lettre S à la fin, d'accord. alors on passe à l'exercice 2. et toi de chaque mot en gras pour écrire un mot de la même famille se terminant par une consonne muette. alors هنا عندنا les mots qui sont en gras. هنا غنحاولوا نلقاو يعني un autre mot de la même famille ويكون فيه une consonne muette à la fin. alors ici un sortilège, jeter un sort avec T à la fin. goûter, avoir du goût avec T aussi à la fin. une plantation, un plan de ça. alors j'ai dit la blancheur, voilà, un tissu blanc avec C à la fin. la permission, le permis de conduite avec S à la fin. une zone portuaire, le port de Nador, alors port avec T à la fin. abuser, un abus de confiance avec S à la fin. une lampe frontale, le front avec T à la fin. هاد لي lettres كاملين ne se prononcent pas, هادشي باش كنسميوهم des lettres finales muettes, d'accord. alors l'exercice 3, écris un mot qui peut aider à trouver la consonne finale muette de chaque mot. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire نقلبوا على un autre mot de la même famille باش يعاوننا باش نلقاو la consonne finale muette. alors bord, bordure. confort, confortable. galop, galoper. chaud, chaude. art, artiste. milliard, milliardaire. chahut, chahuté.
Simon, cimenté. Constat, constaté. D'accord? Alors, comme vous voyez, هنا يعني ممكن تجيبوا d'autres mots de la même famille. l'essentiel يكون de la même famille ويكون فيه هذيك لا ليتر ميت اللي عندنا هنا وتكون كتقرا في هذاك لو مون اللي غادي نجيبو. D'accord? Alors, l'exercice 4. Écris les groupes nominaux soulignés en complétant chaque nom et chaque adjectif par une lettre muette. هنا غنحاولوا اننا نكومبليتيو هاد لي نون لي زادجيكتيف اللي عندنا par une lettre muette يعني واحد لا ليتر اللي ما غتقراش. Ce fermier possède un immense champ. Le champ c'est avec P. Tout plat avec T. Plat avec T. D'accord? Monsieur Larue est un président, alors président avec T, satisfait aussi avec la lettre T. D'accord? Au salon, nous avons un nouveau tapis, tapis avec S, rond, rond avec D. D'accord? Un tapis rond. Le couleur après un mauvais avec S, la féminin est mauvaise, départ avec T. D'accord? Alors voici les lettres finales que je vais ajouter à chaque mot et chaque adjectif qualificatif. C'est bon? Alors je vais passer directement à l'exercice 5. Écris un verbe et un nom de la famille de chaque adjectif proposé. Les noms doivent se terminer par une consonne muette. Un exemple. Hasardeux. Le verbe c'est hasarder. Le nom c'est le hasard. Et donc, مثلا les adjectifs خصنا le verbe وخصنا un nom اللي يكون فيه une lettre finale muette. D'accord? Alors éclatant, le verbe c'est éclater, le nom c'est un éclat avec T à la fin. Alimentaire, le verbe c'est alimenter, le nom c'est un aliment avec T à la fin. Accidentel, le verbe c'est accidenter, le nom c'est un accident avec T à la fin. Profitable, le verbe c'est profiter, le nom c'est profit avec T à la fin. Reposant, le verbe c'est reposer, le nom c'est le repos avec S à la fin. D'accord? Alors voici la correction de la page 81. نتمنى اني نكون فيتكم ولا كوريكسيون تكون واضحه. نتمنى لكم التوفيق. الا بغيتو دوطخ باج ما عليكم غير تخليوهم لي في لي كومونتير ولا لا ريفيزيون دي لوسون اللي غتحتاجوهم في لي كونترول ما عليكم غير تخليو لي كومونتير وجو في ان شاء الله الرحمن الرحيم نستجيب لكم ولا ندير لكم لي فيديو اللي بغيتو. اذا نخليكم في امان الله وحفظه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. قبل ما ننسى حاولوا مزيان تاخذوا هاد لا كوريكسيون هادي تاخذوا منها هاد لي مول اللي عندهم لي نون فينال ميت لان بريسك في هاد لاباج هادي يعني راه كاين لو ماكسيموم ديال لي مو يعني الا عقلتوا عليهم ان شاء الله الرحمن الرحيم في لو كونترول غيجيكم داكشي ساهل وغتبقاو يعني يبقاو مترسخين لكم في الذهن ديالكم. اذا نخليكم في امان الله والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. او ريفوار.